उस माँ की आवाज है, मैं उस सबीका की माँ बोल रही हूं। ये मेरी पाकिस्तान की बेटी है। लोगों को जगाओ। सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठ के फजूल बकवास, फजूल कार्टून बनाते हो, एक दूसरे की शक्लें बनाते हो, बिगाड़ते हो, खुदा की बनाई हुई शक्लें, चाहे वो सियासतदान हो या कुछ। सारा दिन तुम सोशल मीडिया पे बैठ के उनकी शक्लें बिगाड़ते हो, उन पे जानवरों की शक्लें लगा लगा के एक दूसरे को टीज करते हो। ऑपोजिशन पार्टियां, सियासी पार्टियां, क्या मिलता है तुम्हें? दुनिया मिलती है, आखिरत मिलती है, क्या मिलता है? इसके लिए आवाज कितने लोगों ने, मैं सोशल मीडिया भी वॉच कर रही हूं, सारा कुछ, कितनी आवाज उठाई है, कितने तकलीफ में तुम आए हो। तुम्हारे यहां मलाला नामी एक बच्ची को, जिसकी बैकग्राउंड सब जानते हैं, बीबीसी के थ्रू एक बच्ची सामने आई। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मलाला नामी बच्ची को, पाकिस्तानी लड़की है, उसका नाम मलाला यूसुफजई है, पाकिस्तान में ही उसको गोली मारी जाती है, उसके अपने मुल्क पाकिस्तान में ही गोली मारी जाती है, और उसे गोली मारने वाले भी पाकिस्तानी हैं। तो अमेरिकियों के पेट में दर्द क्यों उठा? इसराइल के पेट में दर्द क्यों उठा? यानी अंग्रेजों के, बीबीसी के पेट में दर्द क्यों उठा? और फिर उस इश्यू को वो पंजाबी कहते हैं, साड़ी कुड़ी, साड़ा ही मुल्क, साड़े जनूनी और वैशी लोग उन्होंने मार दिया, अब हम जाने, हमारा मामला है, हमारे घर का मामला है। पाकिस्तानी तो ये कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं, गैरों ने उस इशू को उठाया और उसको उठा के, और आज आपको देखो कि मलाला जो है वो एजुकेशन के लिए, लड़कियों के लिए एक सिंबल बन गई और एक बहुत अलामत बन गई, क्योंकि उसको अंग्रेजों ने उठा लिया। तो सबीका शेख मनो मिट्टी दफन हो गई। अरे सबीका शेख को लगने वाली गोली भी ड्रामा ना कर सकी, सियासतदान ना बन सकी, इतनी चालाक गोली थी कि उसको, उसकी जान ही ले ली सबीका शेख की। उस गोली ने, अमेरिकी दहशतगर्द की गोली ने सबीका शेख की जान ही ले ली, और खामोश रहे सारे। अमेरिका में वो बच्ची थी, पाकिस्तानी मुसलमान सबीका शेख, अमेरिका के दहशतगर्द ने उसे गोली मारी। वो एजुकेशन, वो भी तालीम के लिए आई थी, वो भी अपने पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाना चाहती थी, वो भी मुसलमान बच्चियों की एजुकेशन में बहुत काम करना चाहती थी सबीका शेख भी, लेकिन उसकी आवाज बंद कर दी एक अमेरिकी गोरे दहशतगर्द ने, और सब खामोश हो गए। किसी ने इस खबर को मलाला की खबर की तरह नहीं उठाया, किसी ने कोई तमगा नहीं दिया, कोई एजाज नहीं दिया, कोई नोबेल इनाम नहीं दिया, क्योंकि तुम मुजरिम हो पाकिस्तानियों। सबीका शेख के मामले में तुम लोगों ने अपनी ताजियत उस तरीके से रजिस्टर कराई, तुम लोगों को मारा जाता है और तुम्हारे जनाजे उठाए जाते हैं। पाकिस्तानियों, मुसलमानों, तुम्हारे सारे इदारे, कहां गई तुम्हारी अदलिया? क्यों नहीं बोली कि बेइंसाफी कर दी हमारी बेटी के साथ तुम लोगों ने? अमेरिका की सरजमीन पे एक अमेरिकी गोरे ने सबीका शेख को शहीद कर दिया, हमारी बच्ची को जो एजुकेशन के लिए गई। क्यों पाकिस्तानी अदलिया तुम खामोश हो? क्यों फौज तुम खामोश हो? तुम्हारी एक मुजाहिद बच्ची तालीम के लिए अमेरिका आई, वो अमेरिका जिसके साथ तुम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो अमेरिका जिससे तुम लोग इमदाद लेते हो, तुम लोग चूंकि इमदाद लेते हो, तुम्हारे सियासतदान भी अमेरिका के गुलाम। मैं अमेरिका में बैठ के बात कर रही हूं, मैं 18-19 साल से इसी मुल्क में बैठ के, इस मुल्क में इस 32-33 साल हो गए हैं मुझे अमेरिका में, लेकिन 20 साल हो गए हैं मुझे लिखते हुए अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ। और तुम पाकिस्तान में बैठ के और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों, इनका जूठा खाते हो। कुत्तों से ज्यादा गलीज हो तुम लोग। तुम्हारी बेटी सबीका शेख मारी जाए तो कोई ना बोले, तुम्हारी मलाला मारी जाए तो सारी दुनिया बोले। तो आज मुझे कहने दो, फिर मलाला इन्हीं की थी, सबीका तुम्हारी है, क्योंकि जो चीज तुम्हारी होती है उस पर तुम खामोश होते हो, उस पर तुम्हारी अदलिया भी खामोश होती है, उस पर तुम्हारी फौज भी खामोश होती है, उस पे तुम्हारा नवाज शरीफ भी खामोश होता है। बोल नवाज शरीफ, क्यों मारा मेरी बेटी को? आज बोल। मरियम को आगे लिए फिरता है, सबीका शेख को शहीद कर दिया गया। तेरी मरियम और सबीका शेख की पांव की जूती भी नहीं तेरी मरियम।
آج تو کیوں خاموش ہے؟ کر کوئی جلسہ. نواز شریف کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا، کر کوئی جلسہ اور کہے کیوں مارا میری بیٹی کو، کیوں مارا امریکیوں، دہشت گردوں، میری بیٹی سبیکا کو کیوں مارا؟ عمران خان باہر نکل، باہر نکل. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں سب سے پہلے باہر نکلا تھا. تو انصاف کی پارٹی لے کے پھرتا ہے، تحریک انصاف. عمران خان باہر نکل، بول کہ کیوں مارا میری بیٹی کو امریکہ کی سرزمین میں امریکی دہشت گرد نے، کیوں سبیکا شیخ میری بیٹی کو شہید کیا تم لوگوں نے؟ عمران خان انصاف لے کے نکل باہر. کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ کیوں چپ بیٹھا ہے؟ کدھر ہے تو؟ اور کدھر ہے پیپلز پارٹی؟ بغیر تو سارو کدھر ہو تم لوگ؟ کدھر ہے بلاول؟ تیری ماں ماری گئی گولی سے تو پوری دنیا سر پہ اٹھا لی تو نے. سبیکا شیخ ماری گئی، 17 سالہ بچی تعلیم کے لیے آئی، امریکہ کی سرزمین میں امریکی دہشت گرد نے مارا، اور تم لوگ ان کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے. تم لوگوں کو بھی تو دہشت گرد صرف مسلمان کے نام. بلاول تیری ماں ماری گئی تو مشرف نے مار دی، فلاں نے مار دی. سبیکا شیخ کس نے ماری ہے؟ مبینہ قاتل ہے، امریکی ہے، دہشت گرد ہے امریکہ کی سرزمین. جماعت اسلامی کے سراج الحق باہر نکل، باہر نکل. فضل الرحمان باہر نکل، اور باہر نکلے سارے مولویوں، اسلام آباد کے فیض آباد کے اوپر دھرنے دینے والوں، لبیک کی تحریکیں چلانے والوں، باہر نکلو اور بتاؤ امریکہ کو کہ امریکہ کی سرزمین میں ایک امریکی دہشت گرد نے تمہاری بیٹی سبیکا شیخ کو شہید کر دیا ہے. نہیں سب بغیر تو اللہ ماشاءاللہ تم سارے سیاست کے لیے ہو پاکستانیوں، تمہارے ساری مذہبی اور ساری سیاسی جماعتیں تم سارے اقتدار کے لیے ہو. اور ووٹ کو عزت دو، تمہاری تو بیٹیوں کو عزت نہیں مل رہی. خاموش ہو کیونکہ امریکہ میں میری بیٹی 17 سال کی سبیکا شیخ چونکہ امریکہ میں امریکی دہشت گرد نے مار دی اس لیے خاموش ہو. واہ. اور جب ملالہ پاکستان کے اندر ایک اپنی سرزمین میں اپنے ہی دہشت گرد کے ہاتھوں ماری گئی تو اس وقت تو تسی بھی نار رل گئے، سارے سے بلا کے ملتے ہیں ملالہ کو. نواز شریف بھی ملتا ہے، عمران خان بھی ملتا ہے، مجھے بہت سارے کتے بلے اچھے برے سارے ملتے ہیں ملالہ کو، کیونکہ اسے نوبل انعام ملا ہے، کیونکہ اسے مسلمان نامی ایک بندے نے دہشت گرد نے مارا ہے، کیونکہ وہ ایک دہشت گرد ملک پاکستان میں اس کو گولی لگی ہے، اس لیے تم نے ملالہ کو کیش کرایا ساروں نے. اور سبیکا کے لیے تمہارے ساروں کی ماں مر گئی، جس کی بڑی ہے سبیکا شیخ کے مری انہی کے لیے ہے، صرف اپنے والدین کے لیے بس. سو تن لاگے سو تن جانے. تم لوگوں کو کیا ہے؟ تمہاری مریم نواز مری ہے امریکہ کی دہشت گردی سے، تمہاری آصفہ مری ہے امریکہ کی دہشت گردی سے، یا عمران خان تمہاری بیٹی مری ہے امریکہ کی دہشت گردی سے. تم بھی بیٹی والے ہو، سارے بیٹیوں والے ہو. کہاں گئے دینی اور مذہبی جماعتیں؟ اور میڈیا کو دیکھو، سلمان خان جیل میں چلا جائے تو ایسے لگتا ہے تمہیں جیسے تمہاری ماں کو جیل میں بند کر دیا ہے، ایسے بھونکتے ہو کتوں کی طرح. پاکستانی میڈیا اللہ ماشاءاللہ تم کتوں کی طرح بھونکتے ہو. پھر سبیکا شیخ کے لیے کیا؟ بس خود CNN میں یہ کالم لکھا گیا ہے اور خود یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سبیکا شیخ ختم بات، بس اس کی میت اب ہم نے پاکستان بھیج دی، کراچی میں دفن ہو جائے، بات ختم. لیکن ملالہ کی بات ختم نہیں ہوگی. اور کوئی بالی ووڈ کے بالی ووڈ کی کوئی ہیروئن مر جائے اس کی مہینوں بکواس کرتے ہو تم لوگ. مجھے کیوں نکالا؟ اور سبیکا کو کیوں مارا؟ سبیکا کو کیوں مارا؟ سبیکا کو کیوں مارا امریکہ کی سرزمین میں؟ اس لیے کہ سارے کتے تم وہاں یہی سجدے یہ تمہارا قبلہ ہے. سبیکا کو خلائی مخلوق نے مارا؟ نہیں، سبیکا کو امریکہ میں ہی ایک دہشت گرد نے مارا. تمہاری
पाकिस्तान में मारे जाए तो तुम पूरी दुनिया में तुम्हें जलील किया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त सबीका शेख पे ना फौज ने कोई बयान दिया है, ना जोश दिखाया है, ना गैरत दिखाई, ना अदलिया ने इंसाफ का झंडा बुलंद किया कि प्रदेश में हाय हमारी बच्ची प्रदेश में मारी गई एक दहशतगर्द के हाथों। ना नवाज शरीफ ने बकवास की क्यों मारी मेरी बेटी, ना मरियम नवाज ने बकवास की है, उसका मुंह भी बंद रहा कि क्यों मेरी बहन को शहीद किया इल्म के लिए। और मरियम नवाज क्या बोलेगी, वो तो 70 मिलियन खा गई आके व्हाइट हाउस में आई 2 साल पहले, और मिशेल ओबामा ने 70 मिलियन दिया तालिबात के लिए, पाकिस्तानी 2 लाख लड़कियों के लिए। आज तक मरियम नवाज इसका जवाब नहीं दे सकी। वो एजुकेशन को क्या जानती है, उसे क्या वैल्यू है कि सबीका शेख कौन थी, क्यों आई थी अमेरिका, किस स्कॉलरशिप पे आई थी, कितनी काबिल थी। तो पाकिस्तानियों सो जाओ, मर जाओ शर्म के मारे डूब के कि तुम उन लोगों को वोट देते हो जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है जो एहतजाज कर सके अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका की जो 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 डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करो। अमेरिकी तो रो रहे हैं, जिनके दिल में, जिनके पास आके सबीका शेख रहती थी वो भी रो रहे हैं। सबीका शेख ने जिन्होंने मेजबानी की, जिस अमेरिकी खानदान ने सबीका शेख की अमेरिका में मेजबानी की है, वो तो रोजे भी रख रहे हैं। वो तो इतने मुतासर हुए कि वो तो कहते हैं इतनी खूबसूरत, इतनी काबिल, इतनी प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली पाकिस्तानी बच्ची ने हमारे दिल में इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मोहब्बत उजागर कर दी। वो तो लोग ये कह रहे हैं, और उसके टीचर्स और जो सुनता है वो तो रो रहे हैं। तुम क्या कर, तुम सो रहे हो, हम रो रहे हैं, तुम सो रहे हो, हम रो रहे हैं। तुम लोगों का सारा दिन यही काम है, बकवास करना कुत्ते की तरह। नवाज शरीफ को वोट दो, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। और इमरान खान तू चुप है, तू चुप है, तू इंसाफ की पार्टी लेके फिर रहे। तूने कोई एक स्टेटमेंट नहीं दी, कोई एक जलसा नहीं किया सबीका शेख के लिए कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, और तू जो बड़ी आंखें दिखा दिखा के डोनाल्ड ट्रंप को बोलता है, बोल डोनाल्ड ट्रंप मेरी बच्ची अमेरिका में पढ़ने गई, तेरी सरजमीन में तेरे ही गोरे दहशतगर्द ने उसको शहीद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जवाब दे। तू भी नहीं बोला इमरान खान और मौलवी सारे, और ये जो सारे पीर फकीर सुबीर, दो लानत फिटे मुंह ताड़े साड़ियां दे उत्ते, जितनी लानत भेजूंगी मैं कम हूं, क्योंकि मैं हूं सबीका शेख की मां। मुझे पता है बेटी जाना क्या होता है। तुम लोग इसी काबिल हो कि तुम्हारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में मलाला जैसी पैदा की जाए, मलाला जैसियों को गोली मार के जिंदा रखा जाए, और मलाला जैसियों पे प्रोपेगेंडा किया जाए, और मलाला जैसियों की वजह से तुम्हारे मुल्क को और तुम्हारे मजहब को बदनाम किया जाए। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम जैसे सबीका शेख के लिए आवाज उठा सको। सबीका शेख तुम्हारी बेटी, तुम्हारी गैरत। तुम लोग सियासत करते हो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे, और तुम लोग सियासत करते हो मलाला यूसुफजई पे। तो चलो सबीका शेख पे भी सियासत कर दो। आज मुझे समझ आई है कि पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली, पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई का सबब पाकिस्तान के इल्ला माशाल्लाह बगैरत 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 लोग हैं।